Dua and adhkar after salah. Dua and adhkar after salah. Dua number 57, 58 and 59. Allahu Akbar. One time. Allah is the greatest. You can say after salah one time, Allahu Akbar. The meaning of Allahu Akbar is Allah is the greatest. Allah सबसे बड़ा है. And another dua number 58 is Astaghfirullah. You can say 3 times Astaghfirullah. Astaghfirullah. I ask forgiveness from Allah. I ask forgiveness from Allah. मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. And you can say one time dua number 59. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa minkas salam. Wa minkas salam. Tabarakta, tabarakta, tabarakta. Ya dhal jalali, ya dhal jalali, ya dhal jalali wal ikram, wal ikram, wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. O Allah, you are as-salam, source of peace, and from you is all peace. Blessed are you, blessed are you, O possessor of majesty and honor. या अल्लाह तू सलामती वाला है और तू सलामती को पैदा करने वाला है, सलामती अता करने वाला है. सलामती तुझी से हासिल होती है. ऐ बुजुर्गी और बख्शिश के मालिक, तेरी ज़ात बड़ी बाबरकत है. यू कैन से वन टाइम आफ्टर सलाह आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم. 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 له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. MashaAllah. Please memorize, dear children, please memorize Ayatul Kursi. You can read one time after Salah, Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, and Suratul Nas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. You can recite the dhikr and this the surah of the glorious Quran, Surah Al-Ikhlas, in the morning and in the evening for 3 times. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. You can recite the dhikr, Surah An-Nas, Surah of the glorious Quran,
in the morning and in the evening for 3 times. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi qini, Rabbi qini, Rabbi qini, Rabbi qini, adhabaka, 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 yawma, 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 tab'athu ibadak, tab'athu ibadak, tab'athu ibadak. Rabbi qini adhabaka yawma tab'athu ibadak. My Lord, save me from thy torment on the day when you will raise the servants. O my Lord, save me from the torment on the day when you will raise or gather the servants. ऐ परवरदिगार, मुझे अपने आदाब से बचा लेना जिस दिन तू अपने बंदों को उठाएगा. You can say this dhikr or dua one time after salah. Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli ma qaddamtu, ma qaddamtu, ma qaddamtu wa ma akhartu, wa ma akhartu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma asrartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, wa ma a'lantu, wa ma a'lantu, wa ma asraftu, wa ma asraftu, wa ma asraftu, wa ma anta a'lamu bihi, wa ma anta a'lamu bihi, wa ma anta a'lamu bihi minni, wa ma anta a'lamu bihi minni, wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta al-muqaddimu, anta al-muqaddimu, anta al-muqaddimu, wa anta al-muakhiru, wa anta al-muakhiru, wa anta al-muakhiru. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa ant. O Allah, forgive me my former and later sins, what I have kept secret and what I have done openly, and what I have done extravagance, and what you know better than I do. You are the advancer, the delayer, the delayer. There is no God but you. ऐ अल्लाह, मेरे वो सारे गुनाह बख्श दे जिसे मैंने पहले किया और जिसे बाद में किया, जिसे मैंने पोशीदा किया और जिसे मैंने अलानिया किया, और जो मैंने ज़्यादतियाँ की हैं, और जिन गुनाहों को तू मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता है. तू ही अव्वल है और आखिर है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं. You can say one time this dua. Allahumma inni, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri, a'udhu bika minal kufri, a'udhu bika minal kufri wal faqri, wal faqri, والفقر وعذاب القبر, وعذاب القبر, وعذاب القبر. O Allah, I seek refuge with you from kufr, poverty, and the torment of the grave. ऐ अल्लाह, मैं कुफ्र, मोहताजगी और कब्र के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ. You can say one time. And another dua is
اللهم أصلح لي ديني اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة الذي جعلته لي عصمة الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي وأصلح لي دنياي وأصلح لي دنياي وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي التي جعلت فيها معاشي التي جعلت فيها معاشي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ اللهم إني أعوذ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك برضاك من سخطك برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نعمتك بعفوك من نعمتك بعفوك من نعمتك وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. O Allah, set straight my religious commitments that you have made a protection for me, and set straight my worldly affairs, which you have made a means of my livelihood. O Allah, I seek refuge in your pleasure from your wrath, and I seek refuge in your forgiveness from your punishment, and I seek refuge in you from you. None can withhold what you have given, and none can give what you have withheld. And no wealth or fortune can avail the man of wealth and fortune before you.